Hallelujah.
À toi nous devons l'adoration. A te dobbiamo l'adorazione. À toi nous devons l'honneur. A te dobbiamo l'onore. À toi nous devons la louange. A te dobbiamo la lode. Tu es Dieu. Tu sei Dio. Tu es Seigneur. Tu sei Signore. Tu es véritable. Tu sei vero. Tu es glorieux. Sei glorioso. Tu nous as aimés. Ci hai amato. Tu es vraiment amour. Sei veramente Tu nous as amore. créés à ton image et ta Ci hai ressemblance. creati alla tua immagine secondo la tua Tellement tu nous as somiglianza. aimés, Seigneur. Talmente ci hai amato, Oh Dieu, Signore. tu nous as élevés, mon Dieu. Oh Signore, tu ci hai Tu nous innalzato, as Signore. ramassés, Seigneur. Ci hai raccolti, Ce Signore. matin encore, tu nous as ramassés. Questa mattina ancora ci hai Ce raccolti. matin, tu es encore venu nous prélever là où nous étions. Questa mattina ci stai prelevando dove eravamo. Dans la souffrance, E la dans sofferenza. la honte, E la dans les vergogna. maladies, E le dans malattie. l'injustice. E Ce l'ingiustizia. matin, tu es venu nous prendre, Seigneur, dans nos lits. Questa mattina sei andata a prenderci nei nostri letti. Tu es venu nous fortifier. Sei andata a Tu fortificarci. nous as amenés, tu nous as conduits jusqu'à devant ta Ci hai présence. portati, ci hai condotti fino alla tua presenza. Devant tes parvis, Seigneur. Davanti al tuo Tu nous as sanctifiés. confine, Signore. Ci hai Tu nous as santificati. purifiés par ton sang. Ci hai purificati con il tuo Tu parles sangue. à nos cœurs ce matin. Parla ai nostri cuori Tu questa nous mattina. fortifies, tu dis qu'il n'est pas encore tard. Ci fortifichi e ci dici che non è ancora Et que tardi. le mieux doit encore E venir. che il meglio deve ancora Seigneur, arrivare. tu nous parles de ton amour. Signore, tu ci parli del Tu tuo nous parles amore. de l'espérance. Ci parli della Tu nous speranza. parles de la réussite. Tu Ci parli nous della parles de successo. la victoire. Ci stai parlando della Tu nous vittoria. parles de la vie à Ci venir. parli della vita Tu futura. nous dis que nous sommes quelqu'un. Ci dici che siamo qualcuno. Tu nous appelles par un nom nouveau. Ci chiami con un nome Tu nous nuovo. connais, mon Ci Dieu. conosci, mio Tu Dio. n'es pas indifférent aux différences, Non aux sei, difficultés. non sei indifferente davanti alle nostre difficoltà, davanti ai nostri À nos problemi, plaies, ai nostri à nos pianti. lamentations. alle nostre Tu es lamentazioni. présent, Dieu de gloire. Sei presente, Dio di Tu gloria. nous as demandé de faire confiance en toi. E ci hai chiesto di avere fiducia in te. Nous nous t'aimons. Noi ti Et nous amiamo avons confiance en toi. e abbiamo fiducia C'est in pourquoi te. tu nous as envoyé ton consolateur. Ecco perché ci hai mandato il tuo Un autre consolatore. consolateur. Un altro L'esprit consolatore. de consolation. Lo spirito di L'esprit de consolazione. vérité. Lo spirito di L'esprit verità. d'école de l'éternel. Lo spirito di figliolo L'esprit de dell'Eterno. résurrection. Lo spirito di L'esprit de resurrezione. vie nouveau. Lo spirito di vita nuova. L'esprit de vie. Lo spirito di Seigneur, vita. l'esprit de conseil. Signore, lo spirito del consiglio. Saint-Esprit. Caro Spirito C'est toi Santo, qui planais sur les eaux à la création. sei tu che planava sulle acque la creazione. Plane sur les eaux de nos vies ce matin. Plana sulle acque delle nostre vite. Nous questa avons mattina. plein des eaux sales. Abbiamo tante acque sporche. Des eaux agitées. Le acque agitate. Viens, Seigneur, planer, apporter la paix. Vieni, Signore, ad apportare la pace Et donner forme à nos vies. e dare forma alla Sans nostra toi, on vita. n'a pas de forme, Senza di Seigneur. te non abbiamo nessuna Sans toi, on forma. n'a pas de sens, mon Dieu. Senza di te non abbiamo On n'est pas senso. motivé, Seigneur. Non siamo Nous voulons motivati. affronter, Seigneur. Vogliamo affrontare, C'est Signore, toi nouveau qui commence questo aussi. mese nuovo che Avec inizia un oggi, esprit nouveau. con uno spirito De nuovo, victoire. uno spirito di De vittoria, confiance. uno spirito di Oh fiducia. Dieu, viens à notre Oh secours. Dio, vieni alla nostra Viens à notre presenza. aide ce matin. Vieni al nostro aiuto Parle questa au mattina. cœur. Parla ai C'est cuori. toi qui peux parler au cœur. Solamente te puoi C'est toi parlare ai qui cuori. connais nos blessures. Tu solo conosci le nostre C'est toi qui ferite. connais, mon Dieu, nos déceptions. Tu conosci le nostre C'est delusioni. toi qui connais nos angoisses. Sei tu che conosci le nostre Regarde son angosce. peuple angoissé. Guarda il tuo popolo Regarde, angosciato. Seigneur, le sang de sa vie. Guarda
il tiene la sua vita. Il a besoin, Seigneur, d'une visitation. Ha bisogno di una visitazione. Toi seul qui peut changer les choses. Tu sei l'unico che può cambiare C'est le toi cose. qui transforme l'amertume, mon Dieu, en douceur. Sei tu che trasformi l'amarezza in C'est dolcezza. toi qui changes l'homme amer Sei tu che cambi l'acqua amara en eau douce, in acqua Seigneur. dolce, Nous Signore. voulons boire de cette eau ce matin. Vogliamo bere di quest'acqua questa Comme mattina. ton peuple amara. Come il tuo popolo amerà. Seigneur, nous te remercions. Signore, ti ringraziamo. Saint-Esprit, je me soumets à toi, Caro Spirito Santo, mi sottometto a te, à ton autorité, alla tua autorità, à ta volonté, alla tua au volontà, plan que toi tu as déjà tracé, al piano che tu hai già à la tracciato, parole, Seigneur, que tu as mise dans mon cœur. alla parola che hai messo nel mio Et cuore. laisse qu'elle sorte de ma bouche, E lascia che esca che la comme tua de ta bocca, bouche, Seigneur, come nella tua avec bocca, autorité, con autorità, avec puissance, con potenza, avec vie, con vita, avec consolation, con consolazione, avec espérance, con Seigneur. speranza, Qu'elle Signore. transforme la vie de ton peuple, E trasforma la vita del tuo popolo questa mattina. Saint-Esprit, laisse Spirito que ton Santo, huile coule sur moi. lascia che il tuo olio Laisse scorra que su ton me. onction se déverse sur Lascia che moi. la tua unzione si Déverse ton riversa su onction me. sur ton peuple, Seigneur. Riversa questa Seigneur, unzione que sul je tuo parle popolo. quand toi tu vas commencer à parler. E non parlo quando tu Que inizierai je a parlare. m'arrête quand toi tu vas t'arrêter, E Seigneur. io mi fermo quando tu ti Rien fermerai. de plus, rien de moins, mon Dieu. Niente di più, niente di De meno, manière mio que la Dio. vie de ton peuple soit transformée. In modo che la vita del tuo De popolo sia manière que ton trasformata. église vive. In modo che la tua chiesa De viva. manière que le temps de la visitation arrive, In modo Père. che il tempo della Le visitazione temps arrivi. du rafraîchissement arrive, Il Père. tempo di rinfresco Que le arrivi. réveil, que le réveil, mon E il Dieu. risveglio, Que la Signore. guérison, Che la la guarigione, délivrance, la la liberazione, consolation, la consolazione, la paix, la la pace, visitation du la Saint-Esprit visitazione dello Spirito Santo puisse, Seigneur, toucher ton peuple. possa toccare il tuo J'ai cuore. confiance en toi, mon Ho Dieu. fiducia in Je te. te remercie. Io ti C'est pourquoi ringrazio. je m'adresse E perché io mi à tout ce qui divido n'est pas de toi, a l'enseignement. tutto ciò che non è di Je les Cristo, commande de Signore. libérer, Seigneur. Ti comando di De liberare, sortir cette vie. di uscire dalle De sortir vite, de cette vie. di uscire da questa Je cosa, dis de paix, de prendre l'autorité. comprare Di l'autorità, la puissance de mort. sulle potenze De di morte, distraction. di De distrazione, marier les femmes d'amis. il marito e le donne di morte, le figlie delle De altre, sorcellerie. le spiriti di Seigneur. Seigneur, di miracolo, Signore, Comme les yeux, Seigneur, de Dieu, au nom de e che Jésus. alcate nel nome anche di deserti nel nome potente di Gesù Cristo, che il fuoco dello Spirito Santo, il fuoco dello Spirito Santo, il fuoco dello Spirito Santo, de toute semence satanique, di tutto ogni seme satanico, tout racine satanique, tutto seme tout satanico, obstacle satanique, tutto ostacolo toute satanico, confession démoniaque, ogni confessione demoniaca, te libère, di comando Seigneur. di liberare questo mondo, di liberare il Toute mondo, malédiction prononcée contre ton peuple, tutte le maledizioni che sottomette il tuo popolo, je les commande de terre au nom de il Jésus. comando di facere nel nome di Je Gesù proclame Cristo, que tu es Dieu. lo proclamo che Toute tu sei pensée Dio, négative, ogni pensiero je les negativo, commande de se soumettre à la parole de ti Jésus-Christ. sto comandando di sottomettersi alla parola di Gesù Au nom de Cristo Jésus-Christ, Nel nome di et je Gesù déclare Cristo. la vie. e dichiaro la vita. Tu es celui qui était mort Sei colui che era morto et qui est ressuscité, e che è risuscitato, qui est vivant, che è qui vivente. est l'alpha Tu sei l'alfa et l'oméga, e l'omega, les premiers et les derniers. il primo e Que les l'ultimo. jours, Seigneur, Che è il giorno, ces Signore, paroles doivent s'accomplir dans la vie de ton peuple. dove queste parole si devono compiere nella vita del tuo popolo Au questa nom puissant et mattina. glorieux de Jésus-Christ. Nel nome potente Que di je Gesù confie ton Cristo. serviteur entre tes mains. Nous soyons conduits par le même esprit. Siamo condotti Nous soyons en communion, Seigneur. e siamo in comunione. J'anéantis tout esprit, toute pensée contraire. Aneantisco ogni pensiero Je les commande contrario de cette terre au nom de Jésus. e li ordino di tacere nel nome di Et je Gesù. te prie, Seigneur, qui part. E ti prego, Signore, che passi, Que la grâce qui est sur moi che la grazia che è su di me soit sur lui. sia su di lui. L'onction que tu as déposée sur moi L'unzione che hai riposato su di me soit sur lui, sia Père. su di lui, Padre. Merci, Seigneur. Grazie, Parce Signore. que de la même bouche, nous allons parler. Perché nella stessa bocca noi Et de parliamo l'abondance du cœur. e dell'abbondanza del Au nom cuore de Jésus-Christ. nel nome di Gesù Amen. Cristo. Nous allons applaudir la présence du Seigneur. Acclamiamo la presenza dello Spirito Nous Santo. allons bénir le Seigneur Jésus-Christ pour sa présence. Benedicremo il Signore Gesù Cristo per la sua presenza, con il suo amore. Merci pour les grandes choses qu'il a décrétées, qu'il a décidé de faire dans nos Per vies. dire grazie per le grandi cose che ha decretato e ha deciso di fare nella nostra Tu vita. salues ton frère à ta gauche, à ta droite. Sono contento di vederti, saluti il tuo fratello a tua destra e a tua Tu lui dis sinistra combien tu l'aimes. e dillo quanto lo Et ami. tu veux que Jésus-Christ fasse des grandes choses E vuoi che Gesù Cristo faccia le grandi cose dans sa vie. nella sua vita. Au nom puissant et glorieux de Nel nome potente e Jésus-Christ. glorioso di Je Gesù vous Cristo. salue tous au nom de Jésus. Vi saluto tutti nel nome di Gesù. Je suis content de vous voir, de Sono vous contento revoir di et rivedervi de vivre ce moment ensemble avec vous. e di vivere questo momento con Vous savez que nous voi. avons passé des moments un peu difficiles. È vero che abbiamo passato dei momenti un po' difficili. Chacun a vagué à ses occupations. Ciascuno ha fatto le sue occupazioni.
Dieu nous a réunis dans sa grâce, Ma Dio ci ha riuniti nella sua son grazia, amour. nel suo amore. J'ai béni Dieu pour voir ceux qui étaient malades, qui sont milieu de nous. Benedico Dio che sto vedendo coloro che stavano male, che sono in mezzo a noi. Ceux qui s'étaient éloignés, ils sont retournés. Coloro che si erano allontanati sono Je bénis ritornati. Dieu aussi pour ceux qui ne sont pas encore là, Benedico anche Dio per coloro che non sono ancora qui, qui ont des choses à faire. che hanno delle Mais cose da une fare. chose est sûre, que nous sommes une famille. Ma una cosa è sicura, siamo una Et famiglia. Dieu nous aime. Che Dio ci ama. Hallelujah. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. Hallelujah. Amen. Nous allons, vous voyez que moi je n'ai pas de montre ici, je ne sais pas à quelle heure il est, Quelqu'un peut me dire l'heure s'il vous plaît, comme ça je sache comment m'organiser. 11h15. Amen. Ceux qui ont l'argent pour acheter les montres, ils n'achètent même pas pour leur pasteur. Coloro che hanno i soldi per comprare gli orologi non comprano manco per il loro pastore. Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Je proclame l'amour que Jésus-Christ a mis dans mon cœur. Vi proclamo l'amore che Gesù Cristo ha messo nel mio cuore per voi. Le thème de ce matin, Il tema di questa mattina, et je crois que nous serons bénis, io credo che saremo et je benedetti, sens le feu du Saint-Esprit qui brille à moi, e sento il fuoco dello Spirito Santo che brucia in et me, je vois les vies transformées, vedo le vite je trasformate, vis les chaînes tomber, ho visto le catene cadere, je vois le cœur qui était brisé dans la joie. vedo i cuori che erano spezzati nella Je gioia, vois les ailes qui poussent. vedo le ali che stanno Et les gens spuntando, qui sont prêts à voler. e le persone che sono pronti a Et à volare, bénir et à glorifier le nom de leur Dieu. e a glorificare e benedire il nome del loro Alors, c'est Dio. quoi le thème de ce matin? Allora, cosa è il tema di questa mattina? Le thème de ce matin, c'est celui-ci. Il tema di questa mattina è questo Les qua. jeunes taureaux de ton père et un taureau de 7 ans. Il giovane toro Alléluia. di questo tempo, di tuo padre, un Amen. toro di questo tempo. Et de 7 ans. Ah, un toro di 7 anni, scusatemi. Amen. Alléluia. Pour ne pas oublier, je vous rappelle que nous nous préparons à un jeûne de 7 jours. Per non dimenticarvi, vi ricordo che stiamo preparando un digiuno di 7 giorni. Nous allons en parler dans les communiqués. Ne parleremo nei comunicati. Nous allons commencer déjà les 7 Inizieremo già il 7 jusqu'au 14. fino al 14. Le thème sera Il tema sarà 7 jours pour voir 7 giorni per vedere et 7 jours pour écrouler les murs. e 7 giorni per It's far wonderful. crollare I i love muri. it. È meraviglioso, mi piace. Amen. 7 jours pour voir 7 giorni per vedere et 7 jours pour écrouler les murs. e 7 giorni per far crollare i muri. Parlons de 7 fois Parliamo di 7 volte d'Élie avec son serviteur Elia col suo servo et nous parlons de 7 tours e parliamo di 7 giri autour du mur de Jéricho. intorno al muro di Gerico. Dieu va changer de vie. Dio cambierà le vite. Oh, alléluia. Je vois beaucoup de choses que Dieu va faire ces jours-là. Vedo tante cose che Dio farà quei Oh giorni. Dieu, combien tu es bon. Dio, quanto sei buono. Nous sommes le 1er mars. Siamo il 1 marzo Et je bénis Dieu que c'est le dimanche e benedico Dio che è la et domenica non pas le lundi. e noi lunedì. Comme ça, nous allons anéantir toutes les œuvres de Satan pendant cette semaine Così annienteremo tutte le opere di Satana questa et settimana. pendant tous les mois. E durante tutto il Ce mese, dimanche, Dieu va parler au cœur. questa domenica Dio parlerà in Dieu va cuore. parler au mois tout entier Dio parlerà tutto il mese à toutes nos œuvres a tutte le nostre qui opere seront soumises à l'autorité de Jésus-Christ. che saranno sottomesse all'autorità di Gesù Je Cristo. crois dans la victoire. Io credo nella Je crois vittoria. dans la bénédiction. Io credo nella Je crois dans la benedizione. visitation. Io credo nella Je crois dans visitazione. l'abondance. Io credo Je nella crois dans la abbondanza. guérison. Io credo Je nella crois dans la guarigione. consolation. Credo Je nella crois dans la consolazione. victoire de Jésus-Christ dans nos combats quotidiens chaque jour. Credo nella vittoria di Gesù Cristo nei nostri combattimenti Et si tu quotidiani es ogni d'accord giorno. avec moi, applaudis Jésus-Christ E se avec sei moi. d'accordo con me, applaudi Gesù Cristo con me. Alléluia. Gloria a Gesù Cristo. Merci Jésus. Grazie Les Gesù. jeunes taureaux de ton père et un taureau de 7 ans. Il giovane toro di tuo padre è un toro di 7 Le anni. Saint-Esprit va nous expliquer cela. Lo Spirito Santo ci spiegherà questo. Alléluia. Avant de commencer, Prima di iniziare, je fais référence à l'exhortation de notre sœur de vendredi. faccio riferimento all'esortazione della nostra sorella venerdì. Référence à l'exhortation de Maman Agathe. Riferimento all'esortazione di mamma Agatha. Alléluia. Elle nous a parlé de la compassion. Ci ha parlato della compassione. Toute chose que Dieu fait dans nos vies, Ogni cosa che Dio fa nelle nostre vite par amour. è per La amore. compassion est un sentiment de douleur, La compassione è un sentimento di dolore, un sentiment de difficulté, un sentimento di difficoltà, de souffrance di sofferenza que tu éprouves
à l'égard d'une personne che tu provi ai riguardi di una persona en in difficulté, difficoltà, avec un désir ardent con un desiderio ardente d'aider la personne. di aiutare la Il persona. y a un amour qui est en toi. C'è un amore che in Et te tout est poussé par amour. e tutto è Tu spinto per éprouves amore. la souffrance, tu te mets à la place de cette personne-là. Tu provi la sofferenza, ti metti al posto di questa Qui l'a persona. abattu par terre. Chi l'ha abbattuto per Qui est terra? abattu par terre. Chi ha abbattuto per Il terra? est là en train d'agir dans le sang, je ne sais pas, dans les souffrances, dans les deuils. È lì che sta dimorando nella sofferenza e nel lutto. Et toi, tu descends là où il est. E tu scendi di dov'è? Mais tu dois être beaucoup plus fort que lui. Ma devi essere molto più Et tu forte le di lui. tiens par la main. E lo tieni per la Tu le mano, soulèves de ses souffrances. lo sollevi dalle sue Tu le sofferenze, regardes et lui dis, mon ami, aie confiance en Jésus-Christ, rien n'est encore perdu. lo guardi e lo dici, mio amico, abbi fiducia in Gesù Cristo, niente è ancora Aussi perso. longtemps que tu auras encore le souffle de vie en Jésus-Christ, tu dois croire. Fin tanto che avrai ancora il soffio di vita in Gesù Cristo devi Il credere. y a de l'espérance. C'è della speranza. Alléluia, il n'est jamais tard avec Jésus-Christ. Non è mai tardi con Gesù Jésus Cristo. n'arrive jamais tard. Gesù non arriva mai Il est tardi. toujours à temps. È sempre in Pendant tempo. qu'Abraham désespérait déjà. Mentre Abramo disperava già. Pendant que Sarah se regardait, la beauté était devenue comme une feuille sèche. Mentre la bellezza di Sara era diventata come una foglia secca, Alléluia, Dieu est apparu dans sa vie. Dio è apparso nella sua Il lui a vita. dit, à la même période de l'année, quand je retournerai, Sarah aura un enfant. Ha detto, nello stesso periodo dell'anno, quando ritornerò, Sara Il avrà faut un figlio. apprendre à donner un délai à Jésus-Christ. Bisogna imparare a dare una scadenza a Gesù Il Cristo. faut apprendre à parler à Jésus-Christ. Bisogna imparare a Il faut parlare a apprendre à Gesù te Cristo. présenter devant Dieu. Devi imparare a Il presentarti faut apprendre à davanti a Dio. connaître ta situation. Devi imparare a À conoscere donner la un tua nom à ta situazione. situation. A dare un nome À alla tua évaluer situazione. le temps que tu peux encore supporter. A valutare il tempo che puoi ancora Et sopportare. présenter toutes ces choses devant Dieu. Tu dois être capable de le faire, E mon frère. presentare tutte queste cose davanti a Dieu Dio. est juste. Dio è giusto. Dieu est cohérent. Dio è Dieu ne coerente. t'attend pas. Dieu ne t'attend pas à gauche à Dio droite. non t'attona a Dieu, destra e a il veut sinistra. que tu sois bien calculé Dio dans vuole tes che choses. tu sia bien definito le tue cose. Alléluia. Nous allons nous avoir comme appui Avremo come appoggio la parole de dimanche dernier. la parola della domenica scorsa. Nous avons parlé de l'aveugle Abbiamo parlato del cieco et nous avons parlé de la porte. e abbiamo parlato della porta. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Caro Spirito Santo, grazie per la tua presenza. Merci pour ta présence. Grazie per la tua presenza. Merci pour ton onction, mon Dieu. Grazie per la tua unzione, Merci mio pour Dio. ce que toi tu parles. Grazie perché tu parli. La fois dernière, nous avons lu Jean chapitre 9. La volta scorsa abbiamo letto Giovanni capitolo 9. Nous avons commencé par le verset 1 jusqu'à 41. Abbiamo iniziato dal versetto 1 fino a 41. Nous avons parlé d'un homme aveugle. Abbiamo parlato di un uomo cieco. Cet homme qui était au bord de la vie, Quest'uomo che era immagine della à strada, mendier, mendicato, sa vie dépendait des autres. la sua vita dipendeva dagli Et nous altri. avons parlé de la bonté de Jésus-Christ à l'égard de cet homme-là. Abbiamo parlato della bontà di Gesù Cristo nei De la confronti di manifestation quest'uomo, de Dieu pour cet homme-là. della manifestazione di Dio per Mais nous avons quest'uomo. aussi vu de la méchanceté de l'homme. Ma abbiamo anche visto la cattiveria Vous dell'uomo. voyez, il y a des gens qui veulent te voir dans la même situation. Vedete, ci sono delle persone che ti vogliono sempre vedere nella stessa Ils veulent toujours situazione. te voir à terre. Vogliono sempre vederti per Ils terra. veulent toujours te voir pleurer, Vogliono sempre vederti piangere, souffrir, soffrire, malade. malati. Ils veulent te voir toujours mendier. Vogliono sempre vederti Ils veulent que mali. tu sois à la dépendance, à leur dépendance. Vogliono sempre vederti alla loro De manière dipendenza. que toi tu les adores. In modo che tu li De manière adori. que toi tu les élèves. In modo che tu li Et innalzi. ils doivent cracher sur toi. E devono sputare Ils su doivent te. marcher sur toi. Devono camminare su C'est ça te. les terres de l'homme. Questo è il Les cuore terres de l'homme dell'uomo. est mauvais par-dessus tout. Il cuore dell'uomo è L'homme ne veut pas la malvagio. prospérité de l'homme. L'uomo non ama la L'homme ne prosperità veut pas que dell'altro. l'autre puisse s'élever. L'uomo non ama che Sortir de l'amour. Et pourtant la Bible dit, mon bien-aimé, je veux que tu prospères à tous Non égards. voglio che tu Donc prospère l'état de ton âme. prospera lo stato Le della tua chapitre anima. 9 vous demande la bonté de Dieu. Le chapitre 9, par l'aveugle, vous demande la bonté de Il Dieu capitolo 9 per mezzo del cieco ci dimostra l'amore di Dio et la méchanceté de e l'homme. la cattiveria Ce que dell'uomo. Dieu va faire pour toi Ciò che quel Dio vuole et fare per te l'opposition de l'homme. è l'opposizione Mais dell'uomo. Satan, je vais dire, à l'égard de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Satana vuole dire Ti ha messo ciò nella che Dio sofferenza. vuole fare nella tua vita. Hai vissuto la Tu es vécu sofferenza, dans la misère. hai vissuto la Tu es vécu miseria, dans la malédiction.
C'est nato dalla malédiction. Ta famille t'a jamais rien donné. La tua famiglia non ti ha mai Pour ce dato. qu'elle t'a donné ne correspondait pas à tes besoins, E ciò che ti ha dato non corrispondeva ai tuoi à bisogni. tes projets pour devenir quelqu'un. Ai tuoi progetti per diventare qualcuno. Dieu nous parle de cet aveugle-là. Dio ci parla di questo Il cielo. était là au bord de la vie, Era lì ai margini en della train de strada. mendier, Che stava en train meditando. de pleurer, Che stava en train de implorando. supplier. Toute la vie était comme ça. Tutta la vita Qui era a dit, così. la Bible dit qu'il était déjà un homme. La Bibbia dice che Il était déjà un homme, ce n'était pas un jeune. era già un uomo, non era un Il giovane. était déjà aveugle. Era nato cieco. Il était comme ça, mon frère, ma soeur. È nato così, fratello. Dieu s'est présenté. E Dio si è presentato. L'aveugle signifie les ténèbres. Il cieco significa le tenebre. Celui qui n'a jamais vu la lumière. Colui che non ha mai visto la Et luce. Jésus-Christ est venu dans ce monde E Gesù Cristo è venuto in questo comme mondo la lumière du monde. come la luce del mondo. Jésus est venu donner l'espérance. Gesù è venuto a dare la Jésus est speranza. venu guérir les malades. Gesù è venuto a guarire i Il est malati. venu délivrer les prisonniers. È venuto per liberare i Il est venu prigionieri. consoler les È affligés. venuto per Il est venu consolare fortifier les per faibles. fortificare i Il est giovani. venu relever ceux qui étaient tombés. È venuto per rialzare coloro che Il est erano venu les caduti. prendre par la main. È venuto per Il prendere est il devenu mano. une lampe à leurs pieds. È diventato la lampada Il dei est devenu piedi. la mort là où il y avait. Il est devenu la vie là où il y avait la mort. È diventato la vita lì dove Il est c'era la devenu la morte. régénération de beaucoup. È diventato la Il est risurrezione venu dei santi. régénérer ceux qui étaient corrompus, dégénérés. È venuto a Et rigenerare c'est ce coloro qui che va sono faire corrotti. dans ta vie, mon frère et ma È soeur. ciò che è venuto a fare C'est nella ce tua qui va vita. faire dans ta vie. È ciò che farà nella tua Il vita. est la porte. È la porta. Il est le secours. È il Il soccorso. est la dernière chance pour toi. È l'ultima Il chance est per celui te. qui crie aujourd'hui. Ecco Là lì. où tu es dans la tombe. È colui che grida oggi lì dove sei. Il che veut te la faire trova. sortir. Ti vuole far Vous uscire. voyez cet aveugle-là Vedete che questo qui ne cieco connaissait pas che Jésus-Christ. non conosceva Quand on lui Gesù. demande Allora gli si qui t'a chiede. guéri, Chi è che ti ha il dit guarito? l'homme qu'on appelle Jésus. Dice l'uomo che chiama La deuxième fois qu'on Gesù. nous pose la question, La seconda volta qu'est-ce che que fa la tu dis de cet domanda. homme? Cosa dici di La deuxième quell'uomo? fois, il dit que c'est un prophète. La seconda volta dici che è un La troisième profeta. fois, il rencontre La Jésus-Christ. terza volta incontra Et Jésus-Christ, il demande, il pose la question. E Gesù Cristo gli fa la domanda. Connais-tu toi le Fils de l'homme? Conosci tu il figlio Et dell'uomo? c'est donc dire, Quell'uomo qui dice, est-il Seigneur, afin que je l'adore? chi è costui affinché io possa Et adorare? Jésus-Christ, je suis celui qui suis. E Gesù Cristo gli dice, io sono Celui qui était devant toi. Colui Et che il a adoré Io ho Jésus-Christ. adorato Ici, on nous parle de la croissance d'un homme. Qua si parla della crescita di un uomo. Ta naissance, La tua nascita. l'ignorance dans laquelle tu te trouves. L'ignoranza sul La quale connaissance de sei. Jésus-Christ comme une personne comme toutes les autres. La conoscenza di Gesù Cristo come una persona. E non la conoscenza. E nella Tu conoscenza commences à l'apprendre, tu inizi ad à imparare. le connaître, Inizi à cause de la visitation. A causa Et della tu reconnais qu'il visitazione. est le Christ de E Dieu. conosci che lui è il Qu'il est le Cristo. prince de Dieu, qu'il est le prophète de Dieu, afin tu reconnais qu'il est Dieu, à qui tu dois l'adoration, à qui tu dois l'honneur, à qui tu dois la louange. C'est Dieu, Jésus-Christ qui te présente devant toi ce È matin. Gesù Cristo che ti presenta nella tua vita questa mattina. Alléluia. Est-ce que tu es là présent Tu sei qua presente comme cet aveugle? come questo cieco. Jésus est venu pour les aveugles, Gesù è venuto per i ciechi. puisque les aveugles reconnaissent qu'ils ne voient pas. Perché i ciechi riconoscono che Mais si non toi vedono. tu connais, que tu sais que tu dis que tu vois, Ma se tu dici che vedi, Jésus dit alors tu demeures dans tes péchés. allora Gesù dice che tu Il dimostri ne peut rien pour toi. non può fare Seigneur, je ne vois pas. Signore non J'ai vedi. besoin de ta lumière. Ho bisogno della tua J'ai luce. besoin de ton amour. Ho bisogno del tuo J'ai besoin amore. de ta bonté. Ho bisogno del tuo J'ai besoin de amore. ton secours. Ho bisogno Dans della tua cet acte luce. de choses-là, In questo riquadro Dieu a visité des personnes. Dio ha visitato delle Nous allons persone. prendre le livre la Bible dans le livre de Juges. Prenderemo giudici. Juges chapitre 6. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Siamo qui. Est-ce que le Saint-Esprit nous parle ce Questo matin? Santo ci parla questa mattina? Moi je crois. Io credo. Juges chapitre 6 verset 5. Giudici 6, 25. Non, nous allons commencer. C'est un peu lent. È un po' lungo. Moi je me suis arrêté à Juges chapitre 25, 26. Io mi sono fermato a giudici. Nous allons parler des hommes que Dieu Parleremo degli uomini a che Dio appelés ha chiamato au service, al servizio. à qui il a manifesté son amour, A chi ha manifestato il suo à qui il a amore. donné l'autorité et la puissance A chi ha dato l'autorità e la potenza pour les servir. per servirlo. Alléluia. Juges 6, Giudici 6, 25, 25, 26. 26. Normalement, l'histoire part de Juges chapitre 6, verset 1.
Normalmente la storia parte dal primo capitolo, dal primo versetto. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, alors nous allons lire 25-26. Non abbiamo tanto tempo, quindi leggeremo 25. Y a-t-il quelqu'un dans la salle de lire? C'è qualcuno nella sala che vuole leggere? Meglio di me. Con la stessa notte il Signore gli disse, prendi il trovo di tuo padre e secondo il trovo di Setiare, e unisci l'altare di Baal e di tuo padre, abbatti Amen. Hai finito? Non ti ho sentito. Ti hanno messo una poltrona qua? Non ci vuoi stare? La gente è ingrata. Che cosa hai letto? Hai letto cosa? Amen. In italiano per favore. Hai letto che libro? Alors je vais lire pour ma compréhension. Leggerò per la mia comprensione. Vous voyez mes amis, vous êtes ma famille. Vedete, amici miei, siete la mia famiglia. Amen. En vertu de l'autorité que Dieu m'a donnée, je vous appelle mes enfants. In virtù dell'autorità che Dio mi ha dato, vi chiamo i miei figli. Amen. Et comme tel, je vous parle comme un père à ses enfants. E come tale vi parlo come un padre ai suoi figli. Dieu aime rire avec nous. Dio ama ridere con noi. Dieu s'amuse avec nous. Dio gioca con noi. Dieu se réjouit ensemble avec nous. Dio si rallegra insieme con La noi. Bible dit qu'il parlait avec Adam. La Bibbia dice che parlava con Adamo. Il visitait avec Adam. Visitava Adamo. Il devenait comme eux quand il les visitait. Diventava come loro quando li Il leur visitava. parlait comme eux. Il parlava come loro. Il écoutait, il se racontait des histoires. Si ascoltavano, si raccontavano Peut-être lui, le il leur storie. parlait du ciel, Magari lui gli parlava del des cielo, anges, degli angeli, des archanges, degli arcangeli, des anciens. degli anziani, Amen, de Jésus-Christ. di Gesù Cristo. Il leur parlait du Saint-Esprit. Gli parlava dello Spirito Et Santo. ils se parlaient des choses qu'ils faisaient dans les jardins. E loro si parlavano delle cose che facevano nel De giardino. l'herger. Il lui disait, Seigneur, ce fruit-là est vraiment bon. Tu veux goûter toi aussi. Diceva, Signore, questo frutto è veramente buono, vuoi assaggiarlo anche te? Amen, j'ai rencontré les serpents là. Il était en train de me dire certaines choses. Ho incontrato il serpente lì che mi stava dicendo certe cose. I love you, Jesus. Thank you. Que Dieu te bénisse. Mais ça, c'est à moi, c'est pas à toi. Il est 11h30. Sono le 11:30. Merci, maman. Grazie. Che Dio ti Mamma, benedica. che Dio ti benedica. C'est pourquoi nous avons besoin des anciens à l'église. Ecco perché abbiamo bisogno degli anziani in chiesa. Oui. C'est la même chose. È la stessa cosa. Dans la même nuit, alors je n'ai pas besoin de lunettes. Allora non ho bisogno di occhiali. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu partiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père, Amen. Comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de lui un nom de jour. Amen. Ici, le Saint-Esprit ajoute quelque chose à ce qu'il m'a préparé. Qua lo Spirito Santo aggiunge qualcosa a ciò che io ho preparato. C'est le fait que È il fatto che Dieu a parlé. Dio ha parlato Amen. À Gédéon. a Gedeone Et que Gédéon e che Gedeone s'est empressé à exécuter ce que Dieu lui a dit de faire. ha fatto in fretta a fare ciò che Dio l'ha detto di fare. Mais Dieu peut parler. Ma Dio può Il nous a parlare, aussi donné la capacité ci ha anche dato la de capacità nous organiser. di organizzarci Comment faire les choses. quando fare le cose. Et Gédéon,
E Gedeone a écouté la parole de Dieu. ha ascoltato la parola Il a di reçu Dio, les ordres de Dieu. ha ricevuto Il le ordini était di prêt Dio. à le faire. Era pronto a Mais farlo, il a tenu compte des circonstances aussi du temps. ma ha tenuto anche conto delle circostanze di tempo. Il a tenu compte des adversités, Ha tenuto conto delle avversità, des problèmes, dei problemi, des obstacles. degli ostacoli. C'est vrai, Dieu m'a dit. È vero che Dio mi ha Mais detto, moi, je dois faire de manière que je sois aussi tranquille, io, à l'aise. ma io devo fare in modo di essere anche Il tranquillo. n'était pas le a père posto. de famille. Lui non era il padre Il di était le famiglia, dernier enfant de la famille. era l'ultimo figlio della famiglia. Alléluia. Amen. Alors il a choisi un moment où il peut le faire avec tranquillité. Allora ha scelto un momento in cui poteva farlo con tranquillità. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qualcuno mi Les capisce? choses de Dieu, Le cose di il Dio faut les faire dans la paix, bisogna farli nella dans la pace, tranquillité. nella Dans les tranquillità, circonstances qui vont te permettre de le faire à l'aise et que tu arrives à ton objectif. nelle circostanze che ti permetteranno di farli a posto. Et Gédéon était intelligent. Ma Gedeone era intelligente. Qu'est-ce qui se passe ici? Cosa succede qua? Gédéon Gedeone fait partie fa parte d'une famille di una de famiglia, la tribu de Manassé, della tribù les enfants de Joseph. i figli di Giuseppe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était la tribu la plus petite. Era la tribù la più piccola, C'était le clan le plus petit. era il clan il più piccolo, C'était la famille la plus petite. era la famiglia la più piccola, C'était l'enfant le plus petit de la famille. era il bambino il più piccolo, era Mais il più Gédéon piccolo della avait quelque famiglia. chose de Ma particulier. Gedeone aveva qualcosa Dans di quelle particolare. circonstance dans la vie de sa famille? In quale circostanze la vita della sua famiglia? Israël avait commis un péché. Israele aveva commesso un Et peccato Dieu l'avait livré aux Madianites. e Dio li aveva dati in ostaggio, in schiavitù dalle mani dei Mangianiti. C'est la Dieu l'a fait. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Cosa è successo? Pendant qu'Israël cultivait, Mentre Israele coltivava, pendant qu'Israël semait, mentre Israele seminava, pendant que la récolte était prête, mentre il raccolto era pronto, les Madianites i Mangianiti appelaient tous leurs amis, chiamavano tutti i loro ennemis à amici, Israël. Ennemis à nemici a Israël. Israele, Ils venaient avec tous les peuples. venivano con tutto il Ils popolo, venaient avec tous les moutons, venivano con tutte le les persone, chameaux, gli cameli, les chars. i carri, Ils passaient sur les champs passavano sui pour campi détruire per distruggere toute la semence. tutto il C'est seme. la même chose que le diable fait avec toi. La stessa cosa che il diavolo fa con te. Quand tu travailles, Quando tu lavori, quand tu pries, quando tu preghi, quand tu adores, quando tu adori, après il vient dopo vieni avec toute son armée con tutto il suo pour esercito détruire tous les travails. per distruggere tutto il C'est lavoro toute l'année. di tutto Le l'anno. Saint-Esprit m'a dit, Ecco perché lo c'est Spirito bien que le Santo dimanche, le premier soit le premier mars. è bene che la domenica sia il primo, la domenica è capitato il primo Tu marzo. te prépares un combat, c'est moi. Ti prepari a un combattimento questo Dieu me mese. dit, tu as des problèmes. Dio mi dice che hai dei Que tu vas problemi, affronter, c'est moi. che tu affronterai Nous questo sommes les mese. premiers. Noi siamo i primi. Jusqu'au 31, Fino al je te 31. donne la victoire au nom de Ti do la Jésus-Christ. vittoria nel nome di Gesù Cristo. Prépare-toi à la visitation de Dieu au nom de Jésus-Christ. Preparati alla visitazione di Dio nel nome di Gesù Cristo. Prépare-toi à ce que c'est de la synagogue de Satan, de faux chrétiens, des ennemis, je dois se porter devant toi. Prépare-ti Le alla- 1er mars, bienvenue à l'église. Allora preparati a conoscere la stagione di Santo Novembre davanti a te si postergano perché tu sei venuto il primo marzo in chiesa. Prépare-toi à parler à ta maladie, à ton infirmité. Prépare-toi à parler au chômage. Prépare-toi à préparer à ton esclavage. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Preparati a parlare alla tua malattia, alla tua schiavitù, alla tua disoccupazione perché oggi è il giorno di Dio. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Dio ti dà la vittoria sui tuoi Il nemici, te la livre entre tes mains. ti li dà fra le tue Il te mani, marche sur eux. tu camminerai su di Ils loro vont te connaître que toi, tu es de e Dieu. riconosceranno che tu sei di Dio. Pendant que toute la famille s'est cachée. Mentre tutta la famiglia si nascondeva, Pendant que toute la famille était dans l'angoisse, dans la peur. mentre tutta la famiglia era nell'angoscia e nella paura, Gédéon était là en train de préparer, de mettre à côté les réserves de la famille. Gideone era lì che preparava, che metteva da parte La réserve de la semence pour la famille. il raccolto, le riserve della famiglia. Vous voyez, Dieu pour te visiter, Vedete, Dio per visitarti il tient compte de certains éléments. tiene conto di tanti elementi. Le premier élément, Il primo elemento, la persévérance, la perseveranza, le courage, il coraggio, la foi la et fede le souvenir. e il ricordo. Alléluia. Amen. Pour punir Israël, Per punire Israele, pour justifier son action. per giustificare la sua Dieu azione, commence à rappeler Israël. Dio inizia a ricordare Au travers Israele d'un prophète. attraverso un profeta. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Ricordati di ciò che ho fatto per Quand tu te. étais esclave en Égypte. Quando eri schiavo in Quand Egitto, je t'ai délivré de mes deux oppresseurs. quando ti ho liberato dalle mani degli Quand oppressori, je t'ai amené dans les pays où coule le lait et le miel.
Dio portato nel paese dove il cuore è nato e viene. à toi comme le Dieu Tout-Puissant. Mi sono presentato a te come il Dio Celui qui Onnipotente, t'aime, colui che ti ama, celui qui te délivre, colui che ti et libera qui te donne le lait et le e miel. che ti dà il latte e il Et miele. tu mangeras des choses que toi tu n'as même pas cultivées. Tu mangerai delle cose che non hai mai Mange toutes coltivato. ces choses-là. Mangiare tutte Tu queste peux cose. abandonner. Tu mi hai abbandonato, Et tu mangiare t'es tutte livré queste au cose. pays des E étrangers. ti sei dato al paese degli Il Israele. était dans le droit. Era nel diritto, Il était dans la justice. era nella giustizia, Il était vers Dieu. era il loro Il a Dio. reconnu les dieux qui les ont fait. Ha riconosciuto il bene che Et gli aveva ils fatto, étaient dans le tort. ma loro erano nel torto. Il est temps maintenant que tu commences à prendre conscience de toute ta vie. È tempo che tu inizi a prendere coscienza di tutta la Ce tua que Dieu vita, est pour toi. tutto ciò che Dio è Et per ce te que toi tu es pour lui. e ciò che Et tu tu sei per fasses la lui. différence des choses. E che tu faccia la Oh, differenza delle Jésus, cose. merci. di cose. Il Oh, est Gesù, temps, je grazie. répète, que tu commences à faire la différence. È il tempo, oh Gesù, è il tempo che inizi a fare la Tu differenza. reconnais Che tu la riconosca divinité de Dieu. la divinità di Son Dio, amour. il suo Sa amore, bonté. la sua bontà, Sa grandeur. la sua Sa grandezza, bienveillance. Sa la sua benevolenza, la sua benevolenza, prédisposition pour toi. la sua benevolenza e la sua Et ce que predisposizione toi tu per es, te. ce que toi tu fais. E ciò che tu sei e ciò che tu fai, esamina le Et cose prépare-toi à la rencontre avec e ton Dieu. preparati all'incontro con tuo Dio. Il y aura toujours une rencontre avec Dieu. Ci sarà sempre un incontro con Tu tuo dois Dio. toujours te préparer à la rencontre avec ton Dieu. Un jour, tu auras des comptes à rendre. Devi sempre prepararti all'incontro con tuo Dio. Un giorno avrai dei Et conti les comptes da à rendre rendere. d'Israël devant Dieu étaient là. E il conto da rendere che Israele doveva Il rendere a a Dio era regardé lì. au milieu des tribus. Ha guardato in mezzo alle tribù, Il a regardé au milieu des clans. ha guardato in mezzo a tutti i Il clan, a regardé au milieu des familles. ha guardato in mezzo a tutte Il le a vu famiglie, un seul, un petit. ha visto uno solo, uno Un piccolo, faible. un piccolo debole. C'est celui-là, pendant que sa famille s'est cachée dans les cavernes. Ed è costui, mentre la sua famiglia si nascondeva nelle Et caverne, c'est celui-là seul qui sortait. è solamente questo che Il usciva. venait ramasser les restes de ce qu'on avait ravagé. Veniva a raccogliere il resto di ciò che era stato distrutto. Qui est-il pour ta famille, mon frère? Chi sei tu per la tua Qui famiglia? est-il pour l'église, mon Chi frère? sei tu per la Chiesa, Qui est-il fratello? pour ton pays, mon Chi frère? sei tu per il tuo paese, Qui est-il fratello? pour la ville? Chi sei tu per la Qui città? est-il là où tu travailles? Chi sei tu lì dove Qu'est-ce lavori? que tu fais, toi, pour que Dieu puisse dire que j'ai quelqu'un de part? Cosa fai tu in modo che Dio possa dire che ho qualcuno da qualche parte? Il se présente. Si presenta, Il dit, dice, Gédéon. Gedeone, Il lui parle. gli parla, Il l'appelle vaillant héros. li chiama valiante guerriero, Alléluia. Il l'appelle vaillant héros. valiante guerriero. Dieu te connaît par ton nom, mon Dio ami. ti conosce col tuo nome, amico mio. Amen. Quel que soit ce qui parle contre toi, Qualunque siano le cose che parlano tu contro te te, regardes et tu dis que je suis inutile, je n'ai rien. tu ti guardi e dici sono inutile, non ho niente. Oh Jésus-Christ, Oh Gesù Cristo, j'aime comme Philémon, amo come Filemone, appelle, chiama, quand Paul quando Paolo appelle Philémon, chiama et Filemone, lui dit, gli dice, Onésime, il Onesimo était ton esclave, era il tuo il schiavo, t'a fait du mal, ti ha fatto del il male, était inutile pour toi. era inutile per Un te. jour, il ne comptait pas. Un giorno non Je contava, l'ai récupéré. ma non Il est recuperato. venu vers moi. È venuto verso J'ai me, travaillé Onésime. ho lavorato con Onesimo, adesso te lo Pas comme il presento, était avant, non come era mais prima, comme toi tu voulais qu'il soit. ma come tu volevi che lui fosse. Accepte-la, puisque ce sera maintenant utile. Accettalo perché C'est ce adesso que ti sarà Jésus-Christ utile. a fait pour toi. Ed è ciò che Gesù Cristo ha Qui fatto per était te. inutile, Tu che eri inutile, abandonné, abbandonato, on te considérait, Nessuno ti considerava. on crachait sur toi. puntava su di Tu étais te. le dernier qu'on pouvait Eri regarder. l'ultimo che si On poteva pouvait guardare. demander les conseils à tout le monde, les points de vue à tout le monde. Poteva chiedere il consiglio, il punto di vista a tutti. Tu es celui qui ne comptait pas. Sei colui che non contava. Et celui qui ne comptait pas, E colui che non contava il est celui-là è colui que Dieu a visité ce jour-là. che Dio ha visitato quel Est-ce giorno. que tu es celui que Dieu visite ce matin? Sei colui che Dio visita questa Est-ce que tu mattina. prépares ton cœur ce Tu matin? prepari il tuo cuore questa Tu as vu la mattina. prédisposition du cœur de Gédéon. Dio ha visto la predisposizione del cuore di Gedeone. Outre cela, Altro di questo, tu dois être celui-là devi essere colui qui porte les problèmes de Dieu. che porta i problemi di Dio. Alléluia. Tu dois être celui qui porte les problèmes de Dieu dans ton cœur. Devi essere colui che porta il problema di Dio nel suo Tu cuore. es celui qui doit se préoccuper des autres. Sei colui che si deve preoccupare degli altri. Tu dois porter les
les souffrances de tous les autres dans ton cœur. Devi portare le sofferenze di tutti gli altri nel tuo Il cuore. y a celui qui doit se refuser lui-même pour le bien des autres. Sei colui che si deve rifiutare lui stesso per il bene degli altri. Est-ce que vous me suivez? Tu dois être sensible du cœur. Devi essere sensibile di Tu cuore. dois avoir un cœur d'amour, Devi avere un cuore d'amore, un cœur de sacrifice. un cuore di La sacrificio. Bible dit quoi? Cosa dice la Un Bibbia? ami Un amico est celui qui donne sa vie pour les autres. è colui che dà la sua vita Nous per avons gli altri. parlé du bon, de la porte, Abbiamo parlato della porta, du bon berger. del buon Le bon pastore. berger est celui qui se livre, qui donne sa vie pour les brebis. Il buon pastore è colui che si dà la sua vita per le pecore. Alléluia. Tu dois être sensible à la présence de Dieu. Devi essere sensibile alla presenza di Tu Dio. dois être à l'écoute de Dieu. Devi essere all'ascolto di Tu Dio. dois être prêt à dire, Seigneur, oui, me voici. Devi essere pronto a dire, Signore, eccomi. Il y a des gens que Dieu a utilisés comme ça. Ci sono le persone che Dio ha usato così. Et non comme Gédéon, Un uomo come Gedeone, Dieu lui apparaît. Dio gli Il appare. était capable de présenter les problèmes de son peuple. Era capace di presentare tutti i Il problemi del suo connaissait les popolo. problèmes de son peuple. Conosceva tutti i problemi del suo Il popolo. connaissait l'angoisse de son peuple. Conosceva l'angoscia di tutto il Il suo popolo. connaissait les douleurs, les plaies de son peuple. Conosceva i dolori, i lamenti del suo Il popolo. était capable de décrire ces problèmes-là. Era capace di descrivere quei Comment problemi. Dieu peut utiliser dans l'église, il ne connaît pas les problèmes de l'église. Come fa Dio a usarti nella Chiesa se tu non conosci i Il ne problemi della connaît Chiesa? pas les désirs, les plaies, les manquements de l'église. Non conosci i desideri, i pianti della Chiesa. Comment Dieu peut utiliser dans la famille? Come fa Dio a usarti nella famiglia? Si Dieu est un sans fautif, Se tu sei colui che se ne il ne frega. connaît pas les douleurs de tes frères, de tes sœurs. Non conosci i dolori dei tuoi fratelli e delle tue Il ne sorelle. connaît pas les souffrances de tes parents. Non conosci le sofferenze dei tuoi genitori. Comment Dieu peut utiliser dans la ville? Come fa Dio a utilizzarti nella Si tu città? n'es pas engagé dans la ville, Se non sei impegnato nella città, c'est comment t'utiliser dans le pays? come usarti nel Si paese, ce n'était pas ton pays dans ton pays, ça ne t'intéresse pas. tu ignori tutto ciò che succede nel paese. Gédéon était capable de décrire Gedeone era capace di descrivere l'état d'âme de sa famille, lo stato d'anima della sua de famiglia, son peuple, del suo de popolo, son clan, del suo de sa clan. tribu. Et la sua Et Dieu tribu. s'est présenté en fonction de ces choses. Et c'est pourquoi il appelait, va avec la force de Dieu pour délivrer ton peuple. E Dio si è presentato in funzione di queste cose. Ecco perché ha detto, vai con la forza che tu hai. Tu dois entrer dans les souffrances des autres. Devi entrare nelle sofferenze Tu di dois altri. t'intéresser dans les vies des autres. Devi interessarti alle vite Tu degli dois altri. t'intéresser dans les problèmes des autres. Devi interessarti ai problemi Tu degli dois altri. être actif et partie prenante dans tout ce qui se passe autour de toi. Devi essere attivo, devi capire tutto ciò che succede intorno a Tu ne te. peux pas être là à ne rien faire. Non puoi essere lì a non fare niente. Engage-toi. Il y a Aggrappati. quelque chose à faire. C'è qualche cosa da Demande fare. à ton pasteur. Chiedi al tuo pastore. Demande à ton père. Chiedi al tuo padre. Demande aux autorités. Chiedi alle autorità. Qu'est-ce que je peux faire? Cosa posso fare? Une fois, Una on volta avait organisé un travail dans la ville. avevano organizzato un lavoro nella città. J'ai participé moi aussi, je me souviens bien. Ho partecipato anch'io, mi ricordo Les bene. journalistes sont I venus. giornalisti sono Ils venuti. m'ont demandé Mi hanno chiesto, pourquoi tu fais cela. perché fai questo? J'ai donné une réponse. Ho dato una risposta. C'est moi qui dois le faire. Ho detto che sono io Si che je lo devo ne fare. le fais pas, qui doit le faire? Se io non lo faccio, chi è che lo Et deve c'est fare? passé à la télévision. Ed è passato in Mais tu televisione. dois être celui qui doit être la réponse. Fratello, deve essere colui che deve essere la Tu dois être risposta. le point de référence. Deve essere il punto di Tu dois riferimento. être celui qui doit être prêt. Deve essere colui che deve Tu essere dois pronto. avoir la sensibilité dans ton cœur. Devi avere la sensibilità nel tuo cuore. L'amour pour les autres. L'amore per gli altri. La désistance des sacrifices pour les autres. Il senso di sacrificio per gli altri. Qu'est-ce que tu crois? Il y a d'autres qui vont le faire à ta place. Cosa credi? Ci sono altri che lo faranno al tuo posto. Et toi qui tu E tu chi sei? es? Qui toi, tu dois devenir? Chi devi diventare? Frère, Fratello, la Bible dit, la Bibbia dice, partout on parlera de l'évangile. dappertutto si parlerà del On Vangelo. parlera de cette femme-là. Si parlerà di questa donna. Alléluia. Tu dois être cette femme-là Devi essere quella donna qui a oint les pieds de Jésus-Christ, che ha unto i piedi di Gesù qui Cristo, les a essuyés avec ses cheveux, che li ha puliti con i suoi capelli, puisqu'elle a beaucoup aimé. perché ha amato Et à tanto. qui aime beaucoup, E a chi ama tanto, on pardonne beaucoup. gli si perdona anche tanto. Aiutea. Siete qui. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu a regardé le cœur de Gédéon. Dio ha guardato il cuore di Gedeone. Dieu lui a demandé des choses. Dio le ha chiesto delle cose. Alléluia. Dieu lui a demandé des choses. Dio le ha chiesto delle cose. Les jeunes taureaux de son père,
Il giovane toro di suo padre et les taureaux de 7 ans. e il toro di 7 anni. De quoi il devait se servir de ces taureaux-là? Che cosa doveva fare con questi tori? Pour abattre Per abbattere le mal qu'il y avait dans sa famille. il male che c'era nella sua famiglia, Pour détruire. per distruggere, Pour détrôner per togliere dal trono les dieux il Dio qui régnait dans sa famille. che regnava nella sua famiglia. Zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, malamu, zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, malamu. Dieu est bon. Il est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema kwangu. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema kwangu. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema kwangu. Zamba linginga, alinginga, linginga mingi. Zamba linginga, zamba linginga, zamba linginga mingi. Mes frères et sœurs, Fratelli e sorelle, vous qui venez avec les enfants à l'église, voi che venite con i figli in chiesa, priez pour les enfants. pregate per i figli, Ils vont vous faire manquer certaines choses dans l'église. vi faranno mancare certe cose in Les chiesa. diables les utilisent Il diavolo li pour usa porter la distraction. per portare la Quand distrazione. Dieu veut parler à ton cœur, Quando Dio vuole parlare al tuo il cuore, utilise les enfants. usa i bambini. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un ange fait? L'ange de l'éternel. Cosa fa? L'ange de l'éternel, c'est Dieu lui-même. L'angelo dell'Eterno C'est ce qu'on appelle la théophanie. è Dio stesso, ciò che si chiama La teofania, manifestation de Dieu physiquement la manifestazione di Dio au fisicamente travers les anges. attraverso L'ange demande à Gédéon, l'angelo chiede a Gedeone: prends des taureaux, prendi 2 toro, les jeunes taureaux de ton père, il giovane toro di tuo et padre, les taureaux de 7 ans, il toro e il toro et di tu 7 vas anni, détruire e tu distruggerai l'autel que ton père a construit pour Baal. l'altare che il tuo papà ha costruito per Dieu Baal. se sert de 2 choses. Dio si